कभी रोड का दुकान उठाएगा, कभी हॉकर्स लोग को हटा दिया। हाँ, कभी किधर जो है जो जो गरीबी लोग को ही नुकसान कर रहा है। जब से बीजेपी आया है खाली इधर ही नहीं तमाम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा सरकार नहीं चाहिए। क्यों नल बंद कर दिया? पानी बिना बच्चा लोग की स्कूल नहीं जा पा रहा है। बिना पानी का स्कूल जा रहा है बच्चा लोग। 10 रुपये से खरीद के खा रहा है। 300 रुपये मजदूरी करके एक घर में 10 गो 12 गो बच्चे, कैसे क्या करेगा? देखिए यहाँ पर कितने सारे फैमिलीज रहते हैं। ये नैरो लेन पर तकरीबन 2000 से 3000 आदमी रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो पानी का नल है और जो लाइट है वो काट दिया गया है सरकार के तरफ से। अब देखिए सब कुछ काट दिया गया है। अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सरकार है, तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हालात क्या है, क्योंकि इन लोगों को हटाने का काम सरकार ने कोशिश कर रहा है कि ये लोग को हटाया जाए। अब देखिए ये रास्ता का क्या हाल है। ये बहुत ज्यादा पानी हो गया, जो मतलब जा रहा है वो भी बोल रहा है यहाँ पर बहुत पानी हो गया। बट इस सरकार का इसमें कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान है इन लोगों का जो घर है, इन लोगों का जो ये मस्जिद है, इनके अंदर एक स्कूल है, एनजीओ जो चलाता है, इनके तरफ ये सरकार का ध्यान है कि इन लोगों को कैसे उठाया जाए। क्योंकि सामने गांसल फैक्ट्री है और सामने कॉलेज भी है, मतलब प्राइवेट कॉलेज भी है। तो इसलिए ये जो लोग है, ये लोग 30-40 साल से यहाँ पर ही रहते हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं क्या सिचुएशन है अभी। ये जो मानसून सीजन चल रहा है, इन लोगों से बात करते हैं। अब ये देखिए ये पानी का नल है जो 14-15 दिन से पूरा बंद हुआ है, क्योंकि सरकार के तरफ से ये जो नल है ये काट दिया गया। मतलब पानी का जो नल है ये भी काट दिया गया। तो इन लोगों से आइए बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इधर की अवस्था एखाने। ये देखिए ये मस्जिद का जो कल है, ये जो पानी का सिस्टम है ये भी पूरा बंद हो चुका है। तो अब नमाज होता है तो तब तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा बंद हो गया है। अब लोग तो बहुत साल से इधर में है और मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी हुआ है? ये जो पानी का नल कर दिया है, ये जो लाइट कर दिया, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। जब हम लोग इधर ही जन्म हो गया, बड़ा हो गया। अभी हम लोग बड़ा होने के बाद हम लोग का बच्चा लोग अभी 8 क्लास में पढ़ता है। मेरा 2 लड़की है। मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी कमा नहीं सकता है। तो इधर ही आके हम लोग ये इधर कमाता है। कमाने किधर जाता हूँ, 300 रुपया मजदूरी देता है। वो पानी का समस्या, पानी का पहले का जो नेता था पहले का सब बीजेपी, टीएमसी था, सीपीएम था, कांग्रेस था। कभी गरीब लोग के लिए ये सब बात हुआ नहीं। अभी जब से बीजेपी आया तब से यही सब बात होता है। कभी बस्ती तोड़ेगा, कभी रोड का दुकान उठाएगा, कभी हॉकर्स लोग को हटा दिया। हाँ, कभी किधर जो है जो जो गरीबी लोग को ही नुकसान कर रहा है। जब से बीजेपी आया है खाली इधर ही नहीं तमाम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा सरकार को हटाओ। हम लोग का तकलीफ देता। हम लोग का ऐसा महल बना हुआ नहीं है। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी बना हुआ है। ये अभी का झोपड़ी नहीं है, 100 साल पुराना से उससे पहले से झोपड़ी है। तभी मैदान था, तभी झोपड़ी इधर भी नहीं था। ऐसा बम्बू बीच में खड़ा होकर ऐसा तलपत्री दे के रहता था। मतलब ये सामने जो कॉलेज है ये भी नहीं था, ये जो फैक्ट्री कुछ भी नहीं। ये सब आजू बाजू में जितना कांच का गोदाम, फैक्ट्री बिक्टरी कुछ नहीं था। इधर सब दुक्कर बिक्कर सब रहता था। मैदान था सब। हमारा दादी लोग बोलता है, हम लोग को नहीं पता। हमारा एज है 36 मेरा एज है, तो इतना नहीं पता था। इतना हम लोग का दादी लोग बताता है। जैसा इतना दिन से हम लोग के इधर शाम होता था, हम लोग को डर लगता था। बाहर से गुंडा आता था, ऐसा घर घुस घुस के। यही सब हम लोग बहुत तकलीफ करके इधर हम लोग जेला है। तो हम लोग का दादी बोलता है
तभी से है। अभी बोलता है आजू बाजू पड़ोसी बोलता है अभी झोपड़ा तोड़ेगा बुलडोजर से। क्यों नल बंद कर दिया, पानी बिना बच्चा लोग की स्कूल नहीं जा पा रहा है, बिना पानी का स्कूल जा रहा है बच्चा लोग, 10 रुपए से खरीद के खा रहा है, 300 रुपया मजदूरी करके। एक घर में 10 गो 12 गो बच्चे हैं, कैसे क्या करेगा। गंगा का पानी देखिए, आप लोग जाके देखिए, गंगा का पानी तो आप लोग पी नहीं सकते हैं ना। इतना गंदा है, जितना बारिश का पानी गंदा, जितना बिल्डिंग वाला लोग संडास करता है वही संडास गंगा में बह रहा है। वो पानी हम लोग कैसे पियेंगे, आप लोग बताओ। सरकार का क्या यही कानून चल रहा है, यही सरकार का यह है जो पानी ऐसा गंदा पानी हम लोग पियो। और कहीं पानी नहीं गया, हमारा बस्ती का पानी कट कर दिया। क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है। हमारा एमएलए इधर 1-2 बार आ चुका है, देख चुका है, पूरा सब देख उठ के गया है। बाद में वो उधर से, हाँ एमएलए जो नया एमएलए बना है वो लोग 1-2 बार आ चुका है, देख चुका है, वीडियो सब कर चुका है। जैसे इतना इतना बस्ती है इधर, 5,000 से ऊपर बस्ती है इधर। तो अभी ये तोड़ेगा, कैसा बोलता तोड़ेगा तोड़ो, हम लोग नीचे सोया रहेगा, ऊपर से सब बच्चा लोग का ऊपर से बुलडोजर चलाओ। हाँ, एक मौसी भी बोल रहा था बुलडोजर के सामने खड़ा होना है, हम लोग जिंदगी दे देना है, हाँ, घर नहीं देना। हाँ, कैसे हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का सरकार को हटाना है तो हम लोग का व्यवस्था करो, हम लोग का सुरक्षित, हम लोग का कहीं जगह दो, हम लोग तब हटेंगे। हम लोग का तो जगह नहीं है, हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग जमीन खरीद नहीं सकते, हम लोग 20,000 जुगा नहीं सकता है तो हम लोग जमीन कहाँ से खरीदू। इतना साल से हटाना था तो जब भी हम लोग 100 साल पहले से तभी हटा देते, तभी इतना पब्लिक नहीं जमता, इतना गरीब लोग जाएगा किधर, आप लोग बताओ कहीं जाएगा। हटाए बुलडोजर चलाएगा, सब लोग बच्चा लेके सोया रहेगा, ऊपर से चलाओ, हम लोग हटेंगे नहीं, कहाँ हटेंगे। इधर एसीआर हुआ है, एनआरसी बोले, सब कुछ करके हम लोग का सबका नाम है, हम लोग का क्या नहीं है। जितना इधर का लोगों का नहीं है उतना हम लोग का सारा प्रूफ है। क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एसीआर का सबका नाम आया है। इतना साल से वोट दिया, सरकार बोलता हम लोग को वोट नहीं दिया। हम लोग बड़ा इंसान को कितना बच्चा, 2 बच्चा है, 2 मियाँ बीवी 4 है। हम लोग का गरीब इंसान है, देखो कितना कितना बच्चा है। हम लोग का एक घर में 6 गो 7 गो वोट है हम लोग का, देखो कितना, कौन जिताया, बड़ा आदमी जिताया कि गरीब आदमी जिताया। बोलता है हटा देगा, किधर हटाएगा, व्यवस्था करो। এখন খুব কষ্ট করে থাকতে হচ্ছে আমাদের। তার মানে এখানে আমরা আজকে না, শুধু 80 সালের থেকে মোটামুটি আমি এখানে আছি, 80 সাল থেকে আর এই পর্যন্ত আমাদের অন্য কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন এই সরকার পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু হয়ে মানে আমাদের এই লাইনটা জলটা কেটে দিয়েছে। তারা বলছে কি যে সরকারের মুসলমান, পক্ষ থেকে কোনো লোক এসেছিল মানে কাটার আগে লাইন, মানে এই যে না আলো বা জল? না, এ তো চুরি করে কেটে দিয়ে গেছে, আচ্ছা রাত্রে তো 12টার পরে কেটেছে। আচ্ছা, তা আমরা এখানে আছি অনেক দিন ধরে, কিন্তু এই সরকার পরিবর্তনের পরে কিন্তু এই যে ও তো বলেছে নিজেই যে মুসলমানের কোনো কাজ আমরা করবো না, এবং যে আমাদের বলে রোহিঙ্গা। আমাদের এখানে 400 থেকে 450 ভোটার আছে, এখনো জীবিত আছে, কিন্তু আরো যে এসআইআর যে নাম এসেছিল তা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, তাতে প্রায় 200-র মতন হবে, কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছি। তা আমরা কি করে রোহিঙ্গা হলাম আর কি করে বাংলাদেশি হলাম, তাই এইটাই সরকার বলছে। সরকারের তরফ থেকে তাহলে কোনো লোকই আসেনি? না, সরকারের থেকে কোনো লোক আমাদের এখানে আসে না, আসে যায় ঘুরে যায়, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলে না। আর সে বলে মুসলমানের কোনো কাজ আমি করবো না। আচ্ছা, আপনাদের কোনো কাজ করবে না, না? করবে না, এই জন্য আমরা তার দ্বারা যাইনি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা সিপিএম পার্টি করতাম হ্যাঁ, আগের থেকে। আমাদের ওনার বাবা ছিলেন সুনীল মাইন্তা, উনি আমাদের বস্তি ফেডারেশনে সবকিছু উনি করে দিয়েছিল, এই কারেন্টের মিটারটা উনি এনে দিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে আমরা আছি, কিন্তু আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এখনো অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু সরকার পরিবর্তন করে। আমরা ভারতবর্ষে মুসলিম হয়ে জন্ম নিয়েছি, এটা অপরাধ নাকি অন্য কিছু? আমরা তো এরকম সরকার জীবনেও দেখিনি, ছোট থেকে এখানে জন্ম, এখানে বসবাস, আমরা খেটে পরিবর্তন হলো। আগে 2-3 CPM এর বার, সরকার, প্রথম কংগ্রেস ছিল, আচ্ছা তখন থেকে দেখছেন? সেখান থেকে দেখছি। আচ্ছা, আমরা দীর্ঘদিন সব গরিব মানুষ খেটে খাই, রোজ খাটি রোজ খাই। সরকারের কি ভুল কি খারাপ আমাদের দেখলো আমরা জানি না, আমরা বলবো না যে সরকার খারাপ, কিন্তু আমাদের ভুলটা কি আমরা সেটা একটু বুঝতে পারলে ভালো হতো, যে এইভাবে আমাদের কেন আজাব দিচ্ছে। জল নিয়ে কেউ রাজনীতি করে? এই বয়সে তো দেখিনি, 60 বছর বয়স হতে গেল, তো এরকম তো কোথাও দেখিনি, শুধু এখানে দেখলাম। আমাদের অপরাধ কি আমরা এটা জানতে পারি না? না, কি আমাদের অপরাধ?
এইভাবে রাজনীতি করে কেউ? আমরা সরকারকে দোষ দিচ্ছি না, সরকারের কিছু ভালো মন্দ বলছি না, সরকার আমাদেরকে একটু দেখুক যে আমাদের হাল কি, কেন এই অবস্থা। আগে তো এরকম ছিল না, দীর্ঘদিন ধরে আছি এখানে। তো বাংলাদেশি কেউ না, কেউ না এখানে বাংলাদেশি। বাংলাদেশি বললি তো আমরা মানবো না। আমাদের এখানে জন্ম, এখানে বড়, এখানে বাবা মা মরেছে, এখানে আমার 7 গোষ্ঠী সব। এরম বললি তো গাজ্জর মতো বললি, এ ওইটা ও ওইটা, এইটা বললি তো হবে না, হবে? বৃষ্টি আসছে যে। মানে সরকার সরকার তো এখনো পর্যন্ত কোনো লোকই আসেনি, কোনো আধিকারিকই আসেনি। সরকারের কাছে কি আপনারা মানে সাধারণ মানুষেরা এই যে এলাকার বিধায়ক আছে যাওয়ার কোনো কথা ভাবছেন বা ভেবেছেন? না, তার 2-3টে কথা আমাদের কানে এসেছে, সেই দুঃখিতে আমরা যাই না। বলেছে আমি মুসলিমের কিছু করব না, আর আমার প্রথম কাজ ওদেরকে উচ্ছেদ করা। এই কথা শোনার পরে আমরা যাইনি, উনি এসে ঘুরে আমাদেরকে দেখে গেছে। আমরা কিচ্ছু বলিনি ওনার কাছে আমরা যাইনি, মিথ্যে বলবো না, কিন্তু তার মনের আশা কি সেই জানে। আমরা সারা রাজ্য জুড়ে যা দেখছি, শুধু তো হকার নয়, একেবারে রেল লাইনের পাশে যে বস্তিগুলো আছে সেগুলো সব উচ্ছেদ শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফলত এখানে যদি আপনাদের সেইভাবে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিতে আসে, তাহলে কোথায় যাবেন বা সরকারের সাথে কি কথা বলবেন, কিছু ভাবনা চিন্তা করেছেন? আমাদের কোনো স্থায়ী নেই। পুরো ভারতবর্ষের লোকের যে জমিন আছে এরকম কোনো কথা নেই। এমনও লোক আছে বন্যায় গঙ্গা জলে সব ভেসে পড়ে গেছে। আমাদের বাবা মারা ওই সুন্দরবন এলাকায় ছিলেন, নদীতে সব ভেসে গেল, অল্প একটু জায়গা ছিল, নদীতে চলে গেল। ছোট ছোট বাল বাচ্চা নিয়ে কলকাতায় শহরে এসে আমাদেরকে মানুষ করেছে, ঠিক আছে। এইবার সরকারের জায়গায় আমরা আসি, এটা কার জায়গা কি বৃত্তান্ত আমরা জানি না। আমরা সঠিক জানি যে এটা সরকারের জায়গা। সরকার যদি আমাদের উঠতে বলে তা আমাদের নিশ্চয় উঠে যেতে হবে, কিন্তু আমাদের উপায়টা কে করবে? কোথায় যাব আমরা? যাব কোথায়? যাব না বলেই তো এখানে এত নির্যাতন সহ্য করে আমরা আছি। আমাদের এখানে 3-3টে মেয়ে ছেলে মেরে ফেলেছে চ্যাংলারা এসে। সেখানে কোনো দিন হল্লা গাড়ি এসে আমাদেরকে একটুখানি তাড়িয়ে দিয়ে চলে যেত। কত মহিলা মেরে ফেলেছে। আমরা এত নির্যাতন সহ্য করে এখানে বসবাস করেছি, সে কোনো এত ছিল না, অল্প ছিল। আর যাক, নির্যাতন সহ্য করে আমরা এখানে আছি, বয়স হতে গেল। কিন্তু এখন যে নির্যাতনটা হচ্ছে নতুন করে, এটা আমরা ভেবে পাচ্ছি না। আর আমরা কোথায় যাব এটাও আমরা জানি না। আমরা তো কোথাও যাব না, এখানেই মরবো, এখানেই থাকবো। বুলডোজারের সঙ্গে মরবো। ভয় দিলে, কেটে দিলে দেবে, ভয়তে পালাবো না। পালাবার জায়গা নেই আমাদের, আমরা পালাবো না, পালাতে শিখিনি। রোজ খাটি, রোজ খাই, কারোর কোনো ক্ষতি করি না, কারোর কোনো অন্যায় করি না। দেখে যাক, সরকারি লোকরা তো এসে দেখে। আমাদের এলাকার থানাও তো আছে, আমাদের 2 পাশে 3 পাশে থানা। এদেরও তো চোখ অন্ধ না, এরাও তো দেখে, এরাও তো বলবে যে আমরা কি আছি কি না আছি। হ্যাঁ, আমাদের ভুল দেখলে ওরা আমাদের ছাড়বে? ছাড়বে না। আমরা রোজ খাটি, রোজ খাই, আমাদের জায়গা যাবার জায়গা নেই। আমরা এখানে থাকবো, এখানে মরবো। ভোল্টেজার চালাক, মেশিন চালাক, তরল চালাক, কিছু বি চালাক, আমরা এখানে মরবো, শেষ কথাই। আর আমাদের বাল বাচ্চারা পড়াশুনো করছে, কেউ মাধ্যমিক পড়ছে, কেউ 5 পড়ছে, কেউ 1 ক্লাসে পড়ছে। উপায় কি? দেখুন তো স্কুলটায় যে আমাদের বাচ্চাগুলো কত, হ্যাঁ, আমাদের বাচ্চাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের 12 ক্লাস পড়ে রিক্সা চালায় খায়, আমাদের জন্য কোনো কাজও নেই সরকারের। তা সরকার যেমন অন্ধ চোখে দেখছে, আমরাও সেরকম অন্ধভাবে আছি। আর ভোট, যে ভোট নিতে আসবে কারোর কোনোদিন দেব না, এইভাবে থেকে যাব, কারোর কোনোদিন ভোট দেব না। আমরা 600-700 ভোটার এখানে, সব এই দেশের স্থানীয়, কোথাও বাইরের কেউ নেই। জোর করে বললি মানবো না।